En esta sección we're going to learn the next initiation of energy enhancement. vamos a aprender la otra sesión de las técnicas de energía elevada. In the previous session, En la sesión anterior we found out about an extra chakra hablamos de otro extra chakra beneath our base chakra. debajo del chakra básico. Yeah? We found out about the center of the earth, Encontramos el centro de la Tierra, which is an atomic flame. que es una llama atómica It's going to put a fire que in your pone bottom. fuego en tu cola. It's going to encendida Va a todo. encender todo. Encender toda. Now, in this particular En initiation, esta iniciación particularmente we are going to learn about the other vamos a chakras aprender acerca de otros chakras outside of the human body afuera del cuerpo humano, from which we can accept energy. de donde podemos obtener energía. Base chakra El chakra básico is made to accept energy from the center of the está earth. hecho para aceptar energía del centro de la Tierra. The crown chakra El chakra coronario has been made ha sido hecho to accept energy para aceptar energía from God. de Dios. But Pero God works in hierarchies. Dios trabaja en jerarquías And y like a human being como un ser humano is a part of that hierarchy, es parte de esa jerarquía, there are chakras above human hay beings chakras arriba de los seres humanos, to which we are connected, de los cuales estamos conectados which we are part of, y de los que somos parte, which are higher than human que son beings. más altos que los seres humanos. And these chakras Y estos chakras are far more powerful son más poderosos than the center of the earth. que el centro de la Tierra. I'm talking about Está hablando the first chakra above the del crown primer chakra chakra arriba del chakra coronario, is the soul. que es el alma o alto ser. The chakra above the soul El chakra arriba del alto ser is called the monad, se llama mónada and this is the group of y se souls. refiere al grupo de sol, de almas. The chakra above the monad El chakra arriba de la mónada is called the logos, se llama logos and this is the archangel y ese es el arcángel who is in charge of the whole que planet. está a cargo de todo el planeta. And within his psychic body Y en su cuerpo psíquico is contained the earth itself, contiene la vida, también, la tierra también, and all of the mechanism y todos los mecanismos which he has created que él ha creado to help him accept energy from the universe. para aceptar energía del universo. Because Porque this archangel este arcángel is evolving, está evolucionando and as he y evolves, cuando él evoluciona he needs to be initiated. necesita estar iniciado, He needs to accept energy necesita recibir energías from higher beings than himself. de seres más altos que él, Beings higher in the hierarchy. siendo más altos en la jerarquía que él. I always wondered why they called it a hierarchy. Y siempre he estado pensando por qué le llamaban That's because it's higher. jerarquía es en español y higher significa alto. Entonces él siempre se preguntaba por qué le llamaba jerarquía. Jerarquía porque son más altos. Well, it works in English. Sí, funciona en inglés, no en castellano. So, Entonces, for millions of por years, millones de años, the archangel who was in charge of this planet el arcángel que ha estado a cargo de este planeta accepted energy into his being acepta energía en su ser by means of trees. a través de árboles. And the trees Los árboles stretched their arms up to the estiran sky los brazos arriba hacia el cielo like aerials, como antenas and they accepted the energy of y God aceptan and la brought it energía down de into the Dios center of the earth. hacia el centro de la tierra. The roots of the trees Las raíces de los árboles
put down descarga all of the energy into the todas center las of the earth. They energías reach del down into the centro center de of la the tierra. earth. And you know, trees Los árboles very much mirror hacen como un espejo the vitriolic effect del espejo de vitriol, del efecto de vitriol of the center of the earth. del centro de la tierra. I mean, you get a pile of shit Tienes un montón de compost orgánico and you put it as an offering y lo ofreces with great reverence con reverencia at the root of a tree. en las raíces del árbol. And the tree goes, yum, Y yum, el árbol yum. dice, qué Yeah, rico, oh, qué good. rico. Food. Comida. And it sort of goes, Y se come todo. and then you get all of these beautiful peaches Quedan esas hermosas duraznos that you pick, que lo tomas and then you eat them. y lo comes. And what are you eating? ¿Y qué estás comiendo? You're eating transmuted Estás comiendo She will say it. She will say it. posta transmutada. Transmitted energy, which is in that form. Posta transmutada. With that sweet belief, But, You should have said that. but, Pero as the planet, as the archangel who is in charge of this planet evolved, cuando el arcángel encargado de este planeta evoluciona, he needed to get more energy from necesita the tener universe. más energía del universo. Because the amount of energy he needed Porque la cantidad de energía que él necesita increases exponentially. aumenta exponencialmente. With time, Con tiempo, as it approaches its next initiation. cuando reciba la próxima iniciación. So, after a while, Después de un tiempo, even with trees aún con árboles all over the planet, alrededor de todo el planeta, he still couldn't get enough energy. todavía no puede conseguir la He had to energía que plan necesita. ahead. Tiene que planificar And he thought to himself, I need another mechanism con tiempo, con el futuro. Necesito otro mecanismo whereby I can bring in more energy por el into cual myself puedo traer más energía a mí mismo. so I can evolve. Así evoluciono. And he invented human Y beings. él creó los seres humanos. And the other planets gave him a few souls Y algunos otros high enough planetas to be able to le manage dieron un them. sol para que otros soles. And he told them, oh, well, you stick with me, mate. Y si te permaneces conmigo, I'll give you a good job, te doy un buen trabajo, good contract. un buen contrato. Next 10,000 years you'll be Los finished. 10.000 años próximos Lots of food, realizarás mucha comida, all the money you can want, todo el dinero que quieras. and evolution Y very quickly. evolución, rápido, Because you'll need it on this job, mate. porque necesitas en este trabajo. It's called the terraforming crew, you know? We came from other planets. What is that, Sachi? The terraforming. What is it? Tierra Yeah. forma. Ah, la tierra forma. Formación de tierra. Si tira fumo. Ah, ¿dónde está? Okay. That was a look. Okay. So we're the sort of rough and ready guys that come in at the beginning of any organisation who are rough and ready to do anything for the job just to get it done, you know? Dice que We're the sort of Irish that come in and drink the Guinness and eat the bacon and get things done. That's what we're here for. ¿Us? We, Ah, yes. nosotros estamos Very lowly evolved people. Nosotros estamos acá para empezar como pioneros y aceptamos cualquier cosa, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. As we come into Y ourselves, cuando venimos a nosotros mismos, then we evolve higher and higher and higher. evolucionamos más alto y más alto. Now, at the moment, there are 6 En este billion people momento on this hay planet. 6 billones de personas en el planeta. And only the enlightened beings, Solo los iluminados, only the beings without any blockages, solo los iluminados sin bloqueos, can bring down the full amount of pueden energy traer la cantidad completa de energía which a human being is capable. que los seres humanos channeling. son capaces de canalizar. You know, most of humanity
mucha gente de la humanidad are not enlightened. no están As iluminados. a matter of fact, they only have one problem. Tienen un solo problema, They are not enlightened. no están iluminados. And this creates all the problems of Y humanity. eso le crea todos los problemas. As a matter of fact, this planet Este planeta is a factory es una fábrica for the production of para enlightened la beings. producción de gente que se ilumine. You know, we'll put all these sort of raw human beings Ponemos a estos seres humanos crudos through this grinder en una licuadora with a few hammers con, thrown in, con un poquito de and we'll pound them into shape. martillo y lo cortamos en pedazos We'll pound them into shape, and eventually we'll produce some enlightened beings. y al final vamos a producir algunos seres humanos iluminados. Because ¿Por qué? this earth, Esta tierra although it needs exponentially more energy, necesita energía, Year by más year. energía exponencialmente, it does not año need por año. it does not need all of these 6 billion No beings necesita esos 6 billones de personas to be enlightened para que estén iluminados at this moment. en este momento, But it's planning ahead. pero está planeando It's a good planner. a la cabeza It knows how much energy it needs in each particular year. y sabe más o menos cuánta cantidad de energía necesita en cada año. And if Y there entonces, isn't sufficient energy from the enlightened si beings, no hay suficiente energía de los seres humanos, it creates mad cow disease. crea las enfermedades como las de las vacas And by the locas. death of 6 million Con animals, la muerte de 6 billones de animales, it makes up the deficit. consigue energía. And if it needs a few more ergs of energy, Si necesita un poco más de energía, it creates a war here, crear una guerra a acá, tsunami here, un tsunami por el otro or an lado, earthquake there, o un movimiento de tierra por el and otro takes the lado, energy from the y deaths toma la of all of energía de these los people. muertos. So, enlightened beings are absolutely Los necessary seres humanos son necesarios, to prevent iluminados, all para these prevenir natural accidents that todos befall this esos planet. accidentes de desastres que sufre esta tierra. So for thousands of years, Por miles de there años have always been schools han habido escuelas to train up para entrenar the necessary enlightened la beings. cantidad de seres humanos para que se iluminen. So, although there are teachers, Y si bien hay profesores the main work of an enlightened being, que what? the main work of an enlightened being, Su principal trabajo. ¿Cómo? Su principal trabajo. El principal trabajo de los seres humanos, is the channeling iluminados of energy from the universe es la canalización de las energías del universo into the earth itself. en la tierra en sí misma. And in the Himalayas, En los Himalayas there are guys who sit there and meditate all day, hay alguna gente que se siente y medita todo el día and they send energy to humanity into the y le earth. envían energía a la humanidad y a la tierra. They channel a lot more energy than we are capable of Canalizan mucha más energía de la que somos capaces because they are higher beings. porque son seres humanos, son seres muy altos. And like the managers of factories, Y como los ejecutivos de las fábricas they don't talk with the normal workers. no hablan con los seres, con los trabajadores comunes, They leave that to the workers. se lo dejan ellos a los trabajadores. They have managers here and there who do all the work of what's going on. Ejecutivos acá y allá para que se manejen en hacer el trabajo. And when the masters die on this Cuando los planet, maestros se mueren en este planeta, they are able to maintain their consciousness through the death process. se manejan para mantener su conciencia a través del proceso de la muerte. And they rise higher into Y se the elevan astral and mental. alto en el plano mental y espiritual. And there they have the possibility of channeling much more energy down to the people of the earth. Y ahí tienen la posibilidad de canalizar más energía para los seres humanos de esta tierra. So we are here Y aquí estamos to help the earth. para ayudar a la tierra. And as we help the earth, Y cuando ayudamos a la tierra, so we ourselves evolve. nosotros evolucionamos. Above the logos, Arriba del logos there are many stars.
stars. Hay muchas estrellas. There are many sacred Hay stars muchas estrellas sagradas who have energy cords, que tienen cordones de energía sort of like beams of energy directed at the earth, hacia la Tierra, because they have to feed the earth up porque tienen que alimentar a la Tierra in order to make the earth a sacred planet. para poder transformar a la Tierra en un planeta sagrado. And once you've got out of the aura of this great Cuando being, tienes afuera el aura de esta gran ser que es la Tierra, who is the CEO of the earth, que es el CEO de la Tierra, the top manager of the earth, el ejecutivo más alto de la Tierra, then you get into the real interplanetary organization. entonces llegas a las relaciones interplanetarias. We're not really interested in international organizations No anymore. estamos de acuerdo, no estamos interesados en las organizaciones internacionales. Somebody said to me yesterday, Ayer le dijo a alguien, "What are you doing in ¿qué estás Rosario?" haciendo acá en Rosario? I said, "I'm not in Rosario. No estoy en Rosario, I am sitting on this planet." estoy en este planeta. And the whole universe Es todo el universo. is crisscrossed by energy beams Se está cruzado por energías magnéticas, holding the evolution of the universe, soportando la energía del universo, supporting it soportándonos just the way it is. de la manera en que es. And the whole universe Y todo el universo is increasing in está aumentando evolutionary su evolución. Well, you got the idea anyway. Good. So, Entonces, once you get out of the aura of this planet, cuando te sales del aura de este planeta, then you have a choice entonces tienes una elección. of which organization you want to join after you've left the planetary Quieres organization. seguir cuando dejes esta tierra. You know, you can join the Sirius Puedes organization, seguir la organización de Siria, you can join the Draconis organization, los dragones, you can join the Orion los de organization. Orión. Just depends Depende which stream of energy ¿Qué takes your fancy. corriente de energía te conecta. So I don't like to prescribe A él no le gusta prescribir where you should go dónde tienes que ir. after you go higher than the logos. Después que vas más arriba del logos. But go higher you Pero must ve más alto si puedes in order to get the energy para you poder need tener la energía que necesitas for your evolution. para tu evolución. Personally, Personalmente, I'm a Sirius guy. a él le I'm in the gusta Sirius Siria. organization. A él le gusta la galaxia de Siria. Son las organizaciones y las características que tiene cada una. Y se gusta de características. Nos reímos porque no sabemos. Well, it's something that I know, Algo que sabe Sachi, dice. but I don't think it's very useful. Pero que no es útil. After we've been a few days more together, Después que estemos más juntos, I'll give you the te va a information dar that un you poco de seek. información que vos buscas. But it won't mean a lot to Pero no you. significa mucho. Because it's not intellectual we're Porque talking no es about. intelectual. It's actually talking about energy. Es más feeling acerca de and energía, intuition. de percepción, de intuición. Yeah? The thing is La that this cuestión es- hierarchy of chakras that goes esas higher jerarquías and de higher and chakras que higher van más alto, más alto, más alto, ends up finaliza finally in infinity en el infinito. with the highest possible energy of this La más universe. alta posible energía que puedas alcanzar. The one God Un Dios with 10,000 con 10.000 names. nombres. The one God Un with Dios 10,000 con 10.000 names. nombres. Guillermo is scratching his head. Why is he scratching his head? David? ¿Por qué te rascaba la cabeza? Dice, ¿por qué te rascaba la cabeza? See, moo. That cow gets everywhere.
See? Bien? He said, yes, move. Okay, fair enough. The one cow with 10,000 names. Una vaca con 10.000 nombres. La pregunta es Ah, vos querés hacer la pregunta. claro. Ah, he wants to do a question. Porque son muy tarde. He got drunk. Claro, pero lo que pasa es que, pero digamos, el chakra más grande que sería Dios Padre, Dios Madre, el absoluto. Más allá, el absoluto. El absoluto. Pero ese es el más, ¿qué hay? Más de ese no hay. Puede ser que haya más, ¿eh? Ah. No sabemos. Puede ser que haya... Digamos que hay que llegar para saber si hay Claro, más. que se... Una vez que llegamos He a- asked, what is the point where we need to go? Absolute, Father, God? And I said, it's absolute, but he said, it's no more than absolute. Maybe it's more, we don't know. Or even further than God. Further than absolute, because the absolute is containing all the manifestation, contain God, contain everything. Yeah. And he said, maybe we can go more further. We don't know, maybe we can go more further. We don't any further than that. Oh, Yeah, it's like what We need to go 2 times higher than infinity. Tenemos que ir 2 veces más alto que el absoluto. There was once a Zen master, Una vez el maestro Zen and he had a student. tenía un estudiante And he said to the student, y le dijo al estudiante, I've just built this greasy pole, hice este palo de grasa, 100 meters high. 100 metros alto. Climb to the top. Sube al palo So he sat at the bottom in y se meditation, sentó abajo a meditar. and the student, Y el estudiante he was climbing up 3 estaba subiendo and slipping down y 2, cayéndose porque estaba And he teniendo was- grasa. trying to get to the top. Hasta arriba, hasta arriba. And after 1 hour, Y después de una he hora got to the top, llegó arriba. and he stood on top of Y this estaba 100 arriba meter del palo, pole, high in the bien, air. bien alto. The wind was blowing, El viento soplaba. and the pole Y was swaying, el palo se movía de un lado para el otro. and he was standing on Y él top. estaba arriba del palo. And as he swayed, Y le decía, arriba del palo. he's shouting to the master down Le below, decía al maestro de arriba, Master! maestro, Master! maestro, What do I do ¿qué now? hago ahora? The master's sitting in El maestro meditation, está sentado en meditación and he goes, Take 1 step higher! ven un paso más arriba. From millions of years of evolution, De millones de años de evolución, you have finally reached finalmente has the alcanzado top el tope, of your 100-meter pole. tus 100 metros, de tu palo de 100 metros. This is the level of your Ese es el evolution. nivel de tu evolución. And now, Y ahora I am going to teach you les va a enseñar how to go 1 para ir step un paso más higher. arriba. Una pregunta. Question. Cuando uno todo el trabajo de la vida humana es hacer el antacarana, fuerte. No, this is next. No, Eso pero después. ¿qué preguntaba? No. Todavía no entró en el Ah, ok. I haven't got there yet. Todavía no llegó. Everything needs time. No, pero- Don't push too much. Todavía no está adelantado. Se la hago después. Así será después. Now remember, yesterday I was talking about the Heart Sutra for Ayer 1 estaba hour. hablando del Sutra del Corazón como por 1 hora. And what did it say in the ¿Qué Heart decía en Sutra? el Sutra del Corazón? It said, let's go, Vámonos, let's go, vámonos, let's go to the other shore. vámonos al otro lado. Bodhisvaha. Bodhisattva. Svaha. Baja. Get it right. Get it right. And where ¿Y dónde is the other shore? está al otro lado? It is Prajna Paramita, Está en Prajna Paramita, the highest heart. el alto corazón. Not this heart. No este corazón,
Not this heart. no este corazón, Not the soul. no el corazón del alma, Not the logos. no el corazón del, Not del Sirius. lobo, no de Sirios. All enlightened sages Todos los seres iluminados for thousands of por years miles de años have lived han vivido in the highest en, heart, en el más alto corazón, the highest chakra. el más alto chakra. They do not live in this chakra. No viven en este corazón. They do not live in this brow Tampoco en chakra. el corazón del They do not live in the del crown chakra. Tampoco en el del They do not corazón. live in the soul chakra. En el del alto ser. They do not live in the Tampoco monad en la chakra. mónada. They do not live in the Tampoco logos en el chakra. logos. They take one step higher, Van un paso más arriba. limitless, Ilimitado. infinity. Infinito. Mm. And they look down upon their Y bodies los sitting miran upon this abajo al planet cuerpo sentados acá en el planeta and they say, y dicen, good grief. Good grief, I cannot translate. Why have I got why have I got to be there? Why have I got to be there? Good grief, I cannot translate. What is Wait, you need what? To Dios mío. Dios mío, okay, Dios mío. And then, Why have I got to be ¿por there? qué tengo que estar ahí? It's so much better up Es here. mucho más lindo acá arriba. And Sanat Kumara, Y el Sanat Kumara, the el archangel arcángel who runs this planet, que dirige este immediately planeta, runs up there with the contract va rápido con un contrato that we signed 10,000 years que ago, lo firmó hace 10.000 años atrás. in which he promised all the Guinness and bacon you could eat, Prometió todos los Guinness y los pancitos que puedan comer in return for being part of the terraforming crew. a favor o digamos He says, you signed on the dotted line. como un pago para estar trabajando You've got to be here en el and do your work. trabajando en la tierra, como un trabajador para la luz, Yeah? Until you become enlightened, hasta que te ilumines. it is not possible for you to leave my aura, No puedes dejar mi aura, because I too signed the contract porque yo también firmé el contrato that I would make you enlightened que te voy a iluminar. before the other organizations Antes de que la otra organización will accept you. te acepte, You need to have your doctorate tienes que tener tu doctorado before you can join the other antes de organizations. poder. This is a ir very a low otra organization. Esta es una organización bastante baja. And before you can go into another Y job, antes que de poder ir a otro trabajo, you need to get trained up. tenés que entrenarte. Yeah. So, Entonces, how do we get from A to B? ¿cómo vamos de A a B? You know, all of the religious books, $1 million question, isn't it? all the religious books, Todas las religiones they give instruction dan instrucciones for how to become an enlightened para being. convertirte en un ser iluminado. And most of the people, Y la mayoría de las personas they take these holy books toman los libros sagrados and they put them on the holy y altar lo ponen en el altar sagrado. and they say, Y oh, le dicen, holy book, "Ay, por favor, oh, holy book, libro sagrado. please Por take me favor, up to llévame al heaven. cielo." And God's laughing up there. Y Dios se ríe arriba. He says, you've got to do what the instructions Tienes que say. decir lo que dice el libro, ¿no? Who buys a swimming No pool adorarlo. ¿Quién compra una and pileta doesn't read the instructions? y no lee las instrucciones? We've got a swimming pool up on the roof. And I gave the job to Nipun and Florencia to put it together. And
And they said, what's this? What's that there? Where does it go? Well, of course, I'd read the instructions. So I say it goes there, and there. No problem. What's the problem here? Si que él leyó las instrucciones y sabe eso, acá y allá. So, one of the things that we are going to do Una de las cosas que vamos a hacer, is that we're going to make this journey to the other shore vamos a hacer el viaje hacia el otro lado, step by step. paso por paso, Because it's very important porque es muy importante to bring these higher vibrations of tomar energy esas into your life. energías altas en tu vida. Yeah, if you want to make contact with Krishna, Si quieren hacer contacto con Krishna, you've got to climb the tree. tenés que subir el árbol. Krishna's always at the top of the tree. Krishna está siempre arriba del He's got his árbol. flute there, Está tocando la flauta and he's got his feet, y tiene and his sus feet are pies, going like this, y sus pies hacen así, se vibran. and you've got to climb the Y tree tienes to get que there. subir al árbol para llegar Yeah? ahí. Now, what are you going to climb? ¿Cómo vas a subir al árbol? Yeah? Well, there's a ladder. Hay una escalera. Oh, holy ladder! Oh, holy ladder! Por favor, escalera. Please take me up to heaven. Ponme arriba. Well, I heard of a guy once. Una vez escuchó que un tipo I think he came from Ireland, venía de Irlanda Was it Jack, was it? and he had these boots, y tenía unas botas and he got his shoelaces in the y boots, tenía ¿cómo es el? and he was pulling on his shoelaces, ¿Cómo se llama este? El cosito para acomodar, para el calzador. pulling on his Y shoelaces. ponía For hours, pulling on his shoelaces, and people came up and they said, "What are you doing, Jack? Why are you doing this sort of ¿Qué thing?" haces, Jack? Porque usaba el calzador. And he said, "I'm pulling myself up to heaven." Estoy tratando de llevarme hacia arriba, hacia el cielo. And have you ever heard of the phrase, "by his own bootstraps"? Y no escucharon nunca ese refrán que dice, It's a very common phrase in England. To us people that have read a lot of books. what is the affirmation? By his own bootstraps. Bootstraps are shoelaces. Ajá. And by comprarse las tiritas para los zapatos. Para los Yeah? zapatos. And actually, pulling yourself up to heaven by your own Tratar bootstraps de empujar hacia arriba con tus tiritas de los zapatos is exactly the same es exactamente lo mismo as standing on the top of a que 100-foot estar pole arriba de un palo largo and taking one y step subir higher. un paso más arriba. Now, I always believe in the power of imagination, Él siempre cree en el poder de la imaginación, because imagination porque la imaginación leads to reality. te lleva hacia la realidad. So you have to imagine Ustedes tienen que imaginar your rainbow bridge. su arco iris. You've got to imagine Tienen que imaginar your su Antakarana. antakarana. Have you ever heard of the Antakarana before? ¿No escucharon nunca? Have you heard of the Antakarana? Sí, Nipun escuchó. Oh, what do you know about the Antakarana, Nipun? ¿Qué sabe de la ¿Qué conozco? antakarana? Que es un puente. Es a bridge. Nipun knows about it. No. Nipun knows about it. Why don't you know about it? Why don't you know about it? Eh? See, ¿Por qué? that's my 1%. It's within the 1%. Nipun knows about it. But you don't know about it. Oh, dear, 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 dear. There's a beautiful tale which I've forgotten. Ay, lindo cuento que se olvidó. And it goes something like this. ¿Qué es algo así? Once upon a time, Había una vez, there was the family of Krishna. estaba la familia de Krishna And this guru y estaba ese guru
who was a very bad guru, que era un gurú malo, but who had the ability que tenía always to la tell the truth in the habilidad future, de decir la verdad del futuro. came to their house Llegó a la casa de ellos and he said, y le dijo, it is the Antakarana of Krishna es el Antakarana de Krishna which will kill him. que lo va a matar. So the sons of Krishna Entonces el hijo de Krishna said, oh, we better do something about this Antakarana Este Antakarana. because it's going to kill Krishna. Lo va a matar a Krishna. So what they did Lo que hicieron, was they went out into the forest fueron a looking for la, the Antakarana of Krishna. fueron a la selva a buscar el Antakarana de Krishna. But as they were passing, Y cuando pasaban, they saw Krishna's feet vieron los pies de Krishna. in the leaves of the tree, and they were sort of going like en el that. árbol, sacudiéndolos. Yeah, because Krishna's feet always do Siempre that. So you can sacudían tell los- where Krishna is. Oh. It is a disturbance in the force. That was his feet, just like that. Dice que movía los piecitos. And they thought it was a dove or a bird. So they got out the bow and arrow and they went, and Krishna went, "Poof, ah, poof." Y le tiraron Dead. un gomerazo a Krishna. And they thought, no, we've killed Nos Krishna. matamos a Krishna. It was his Antakarana, what did it? Dice So they que took fue his el Antakarana, Antakarana tomaron el Antakarana and they ground it up. y lo pusieron They en ground it up. And they made all of this powder that they distributed all lo over. hicieron todo polvito al Antakarana. Lo And it's distribuyeron. this powder Y es ese from Krishna's polvito Antakarana del Antakarana de Krishna that have caused all the problems on this planet. que pasan todos los que es responsable de todos los problemas de este planeta. And it is our job Y es nuestro trabajo to recreate the Antakarana recrear of Krishna. el Antakarana de Krishna. Because although this guru always said exactly what was going to happen, Si bien ese guru decía siempre lo que le podía pasar, lo que exactamente podía pasar, always the information can be taken in the wrong todas way. las veces la información puede ser tomada de manera equivocada. Krishna is the Antakarana. Krishna es el Antakarana. Krishna is the rainbow Krishna bridge es el puente de arco iris which connects que conecta all of the todos chakras. los chakras. You know, it's like a computer. Es como una computadora. And each of the chakras is a processor. Cada chakra es un procesador. What connects all of these que processes conecta together? con todos los, ¿quién conecta todos esos procesadores juntos? It is the Es el Antakarana. Antakarana. The Antakarana is like a tall tower. El Antakarana es como si fuera una torre. You could even say it's like a greasy pole, Es como si fuera un palo con grasa. which connects the Que center of the conecta earth al centro de la Tierra and the highest possible y point you can el get. punto más alto que se pueda llegar. Along its length A lo largo de ese Antakarana lie all the chakras. están todos los chakras. And all of the chakras together, Y todos los chakras juntos, including the Antakarana incluyendo el tower, Antakarana, la torre del Antakarana, is God Himself. es Dios en sí mismo. Because God, Porque Dios, we are a part of God. somos parte de Dios. We have 7 of those chakras within Tenemos 7 us. de esos chakras en And as we nosotros. grow, Y cuando crecemos, we get one more in the center of the tenemos earth. uno más que es el centro de la And Tierra. as we grow, Y cuando crecemos, we get more tenemos and more más and y more más chakras chakras as part of our psychic como body. parte de nuestro cuerpo psíquico. This is the way that we grow. Esa es la manera en que crecemos. And how should I become enlightened? ¿Cómo me ilumino? Take one step higher. Tomo un paso más arriba. Now we are going to learn Ahora vamos a aprender the Taoist macrocosmic La- orbit. el huevo macrocósmico del Tao. Already we have learned how to circulate the energy Ya down the aprendimos front of the cómo body circular and la up the spine, energía abajo, de arriba, enfrente del cuerpo hacia abajo y de abajo para arriba, detrás de la espalda. Por la espalda. already we have learned how to Ya extend that aprendimos cómo extender microcosmic orbit el microcósmico, el huevo down into the microcósmico center of the earth. abajo al centro de la Tierra. And now, from the center of Y the ahora, desde el earth, centro de la Tierra we're going to extend this vamos a microcosmic orbit extender el
microcósmico, el huevo into the microcósmico macrocosmic orbit en un huevo macrocósmico and connect up to the soul. y conectándonos hasta el alto ser y más allá. And what connects all of these ¿Qué chakras? conecta todos esos chakras? It is a tower Es una torre which is called the que se llama Antakarana. el A-N-T-A-H. A-N-T-A-H Ka. que Okay. A A-R-A-N-A. Karana. Antakarana. K-A-R-A-N-A Karana. This is the Sanskrit name. Ese es el nombre sánscrito. For many, many lifetimes, Por muchos años de vidas we have been creating our hemos own creado nuestro Antakarana propio Antakarana. through our meditation, En nuestra meditación, through our many visits to en spiritual nuestras masters. visitas a maestros espirituales, We have been creating this hemos creado este Antakarana. Antakarana. However, De cualquier manera, many people's Antakaranas muchas personas, muchas Antakaranas de personas are in a state of dilapidation. están en estado de están en estado de destrucción. Debbie said, in a state of destruction. She always chooses a better word than me. I've got too many words to choose from, that's my problem. Dice que siempre elijo una palabra mejor que él. For many lifetimes, you have been building Hemos your... estado construyendo towers. nuestra torre. And you know, every student who Muchos I've ever estudiantes asked, que siempre preguntan, what does your Antakarana look like, muchas veces le preguntamos a los estudiantes cómo luce su Antakarana. has given me a totally different reply. Le ha They dado all look distintas different. respuestas, todas lucen distintos. Mine El de él is a marble round es tower, una White torre marble. de mármol blanca and it's got little red jewels all over it. Quite a nice y decorative pattern. tiene piedras preciosas en lindo diseño. But Pero Delhi's is far el nicer. mío dice que es mejor. It's made out of etheric matter. Está hecho de materia etérica. It's like glass, Es como si fuera vidrio but not hard, transparente. but just Muy of a higher sutil, vibration. una vibración alta pero sutil y casi no se toca. I've had many people whose Antakaranas Hay has personas looked like a Que pyramid. tienen antakaranas que son como pirámides, Yeah, they come from ancient Egyptian times, que these vienen people. de los tiempos de los egipcios. And I've had one person Y hay una who persona had it made out of spiral ivy que with tenía flowers con going all the way up. espirales another tree. Another one was a tree. Otro un árbol y otro tenía toda una espiral así con flores. So, Entonces when we look, cuando miramos, you have to come back and tell me what tienen your que decirme cómo Antakarana es el looks like. antakarana de ustedes. Para And what we're going to do is we are going to make the journey Vamos a hacer el viaje to the center of the al universe, centro del universo, a place suitably high. un alto lugar, But this pero is este only the soul. es solo el alto ser. It's still a part of this planet. And although I'm saying the center of the universe, because it's suitably high, Que es el centro del universo que es alto, pero it really is within está the dentro de aura esta vibración, of the guy whose planet this is. que está dentro del It planeta. isn't the real center of the En universe. realidad no es el real It's just centro del high. universo, es It's your alto. soul. Es tu Okay? alto ser. What's the name of the archangel? Remember? Sanat Kumara. S-A-N-A-T K-U-M-A-R-A. The archangel. The Looking archangel. after Yeah. Earth. He got promoted. He was the CEO in charge of Venus. Él estaba encargado de Venus. Really? And then he came to the Earth. Después So vino a la have to Tierra y train all these people up, you know. encargaron a él. In Spanish, what? Apparently, Sanat coffee Kumara- comes from Venus. Sanat Kumara Yeah. era el Many of these psychotropic Coffee, substances come here maíz. to humanity to help them grow their energy beings. Problem is, many of them are poisoned, cut with different substances.
so you can't take full advantage of the psychotropic substances. Psychotropic means Psychotropic drogas means like psicotrópicas. coffee. Marijuana. Coca. coca. Also is a secret herb. So it's a so you mean sacred Sacred. beans or sacred things like that? No, Yeah. it's Are sacred. brought from different planets to grow Yes. on the From earth. Venus, Yes. from Venus particularly. Okay. Coca, chocolate, coffee, Chocolate. coffee, Tea. Sweet corn, Texas tea. sweet corn, Black gold. what else? My favorite. Yeah. Few are rice. Rice as well. Oh, Rice. They brought from Venus to Earth. So are there beings in Venus? Yes. But they've ascended so high they don't have physical bodies. Pregunta si hay gente en Mhm. Venus. Había. Pregunta si hay gente, ¿entendiste? En Venus. Entonces, él dice que son muy altos, pero yo no sé, había seguro. Emigraron de Venus acá, con el Sanat Kumara, para mejorar la raza. En la Biblia hay una descripción cuando dice que los ángeles, que eran de Venus, hacían el amor con mujeres terráqueas para mejorar la raza. I was saying to Ramya, there is a passage in the Bible, it's apocryph. They were describing there the angels were making love with the women from here, from Earth, to improve the race. And they took it off from the Bible because they couldn't understand how angels were making love with you. They couldn't understand that, and they took it off. So what would these angels look like? I don't know. They say the description in the Bible. Probably they were more subtle. For that reason they should be angels. They were more subtle. More subtle. Such a please help, subtle. 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 So subtle. Subtle. More subtle. So subtle. So if Mary, if Jesus was born to Mary, No, this is another. something else. This is from the Old Testament. So, without getting into controversies about Mary and Jesus and what they bleeding look like, you know, look like bleeding angels, don't they? Bloody hell, you know what an angel looks like? Good grief! What we're about is raising our energy levels La idea es elevar nuestro nivel energético, by accessing these higher chakras. accediendo a esos chakras altos, By getting in touch with the center of the earth, poniéndote en contacto con el centro de la we've been Tierra, able to burn up a lot of tratando karma. de quemar todo el karma, By going higher into the yendo soul, alto al alto ser, we are going to access vamos another a tomar furnace acceso of energy, a otro fuente de energía, like a sun. como el sol. A sun is very hot, El sol es muy caliente, yeah? It's got a lot of very high vibration. tiene una vibración alta. You bring your karma up to that sun, Si mate, le llevas el karma ya al sol, you've got an even hotter oxyacetylene blue touch. vamos a poder Hotter, mate. Bleeding hotter. hacer una antorcha todavía más fuerte, más luminosa. There, you can get rid of even deeper Te karma. puedes limpiar más karma. And the higher you go, De lo más alto que vayas, the hotter más caliente and more y forceful más fuerza the energy has. va a tener la energía. And in order to get rid of some of the Y para deepest poder karmas, liberarte de los karmas más profundos, you need to go higher than the logos itself. tienes que ir más alto que el logos. Okay? On the way, En el camino you will have access to your past vas a tener lifetimes. acceso a tus vidas pasadas, You will have access to vas a ascended tener masters. acceso a maestros ascendidos It usually goes in the form que van en la forma of finding a sort of council of que 7 or algunas veces 5 encontrás una especie ascended de masters reunión who you de- talk to, de maestros ascendidos, gente de mucha luz,
and then normally there Y to test normalmente you ahí están para hacerte una pruebita before they allow you to pass on antes to higher de permitirte beings, ir más arriba, where you get even more advice. cuando te hacen todavía más, te dan más consejos. Yeah, so as we go higher, Ya me que vamos más we are going to have the alto, opportunity of meeting vamos a higher tener la and higher oportunidad beings. de encontrarnos con seres muy altos. You might even find Inclusive puede ser que encuentres the guy who employs you. el hombre que te dio el trabajo. Well, you've got to sign the dotted line for somebody, haven't you? Tienes que haber firmado. You don't sign the dotted line for Sanat Kumara, do you? A lo mejor He gives you to one of his lower A managers. lo mejor firmaste para Sanat Kumara, pero a lo mejor Who are you working for, más mate? arriba. Puedes descubrir para quién trabajas. I've got lots of guineas ¿Cómo from him. tiene Sanat Kumara? Oh, el logos. ¿Qué forma tiene el logos? ¿Tiene Nunca una lo forma? vi, nunca lo vi. Yo lo que más lo percibo, no veo, percibo. No puedo decir. And the question was, what does the logos look like? Preguntó Guillermo, Sachi dice, ¿qué forma tiene el logos? Yeah? And so I always remember Él siempre recuerda, Monty Python. el multipacio. And they're there in the amphitheatre, Están en el anfiteatro and he's selling all these strange y things, venden cosas extrañas. Es un Like, grupo de artistas de Inglaterra. like rabbit gonads in a packet, all nicely salted. Venden what? Rabbit's gonads. What is going on? I don't know, it's something horrible. And he says, Cosas horribles. he goes, albatross on a stick, albatross on a stick. Albatross and a And he says, what flavour is it? And he answers, Yeah. it's bleeding seabird flavour, isn't it? No entiendo. So somebody asked me, what does the logos look like? ¿Cómo se parece el logo? ¿A qué se parece el logo? I can say, well, it looks like the logos, doesn't it? Es lo mismo que el logo. And it will look, Va a lucir, because it is not physical. no es físico. It will look the way you want it to look. Va a lucir de la manera que vos quieras. It will look the way that your programming Va a lucir de la manera que makes tu it look to programa mental ha imaginado. They usually take very traditional forms Generalmente toman formas tradicionales. because of all your previous Por lifetimes of todas tus vidas meditation in pasadas temples, de etc. meditación en templos o tradición. They tend to take the form of temples with sacred flames, Dice que suele etc. tomar una manera de un templo con una llama sagrada. It doesn't really matter No interesa. because ¿Por qué? you will see Vas a ver that which makes sacred sense to eso que you. te hace percibir a vos que es sagrado. Because Te va a these dar- places are Vas a sacred. entender cuando vayas. Eso te va a dar la idea de que estás en contacto con algo They sagrado. are the places where you will receive Va a initiation. haber lugares donde te van a dar iniciaciones. El arquetipo. Que cada uno va a ver su propio Claro, arquetipo. claro. As Nipun said, Sí. they are archetypes. Claro. Can I say something? Please. They say the American Indian, when they die, they see, well, lo digo en inglés, they see a pradera o green, no, they see a forest, they see, and the buffalo, they see this thing for them is make them happy. The Indian American people. The Indian from the east, they see maybe Krishna or Shiva. The Christian or the Catholic, maybe they can see the Virgin Mary, Jesus Christ. It depends. But it depends which tradition you are coming from. And also, if you are more high, maybe you don't see anything. You only see, you perceive, or you can see energy. You can see. My Antakarana doesn't have any shape. It's energy, pure. Sí, también en contacto yo descubrí cantando con Nipun las permutaciones de Dios Jebogé, que es el nombre de Dios en hebreo. Ajá. Bueno, de tanto cantarlas, se te aparece la estrella de David. Claro. O sea que también si vos digamos, te acercas a tal o cual Tradición. Claro, tradición, Se te da. percibís el arquetipo. Florence say
if you are near to one tradition or you chant a mantra which connected with some tradition, appears some symbol or something can be connected with this tradition. They were chanting a Hebrew mantra and appeared the David star into her vision. Means it depends which kind of activity you do, you could have different symbol and different vision. A question, what is the group of souls? ¿Qué son El grupo de almas. What is the group of souls? Pregunta David, ¿qué es el grupo de almas? What is the group of souls? Well, Bueno, you have your soul, tienes tu alma and your soul y tu alma might have 20 different reflections living down on tiene this a lo planet, mejor 20 reflexiones en este planeta. all gathering experience for the soul. Todos tomando experiencias para el alto ser, Now, higher than the para la soul, mónada, ¿no? there is Más the alto monad, que el alto which is ser the está la group mónada, of souls. que es el grupo de almas. And if you can imagine Se imagina that there is about 50,000 souls que hay 50.000 almas connected directly to this monad, conectadas con esta mónada and you've got another monad y over tiene here otra on the mónada left, en la izquierda, and there's a another la derecha. 50,000 souls connected to that Y hay monad, otras 50.000 almas conectadas and then both of these monads y las dos mónadas are connected higher into están the conectadas logos. arriba en el logo. So the logos El logos might have around about 100,000 monads, pueden tener underneath 100.000 it. mónadas and each of those monads y might cada have 50,000 mónada souls connected tiene to it. 50.000 almas conectadas con él. And that's how you get 6 billion people on this Y planet, así es como tiene 6 millones, all 6 connected billones to de the monad personas and all connected to the conectadas en logos. este planeta, conectadas con el alto ser, la mónada y el logos. Now, what is an enlightened being? ¿Qué es un ser iluminado? It is a person who is soul Una persona infused. que tiene, está fundido en su alto ser. The connection with the soul is La perfect. conexión con su alto ser es perfecta. There is no ego, no hay ego, blockage, no hay bloqueo which is stopping the connection. que paran la conexión. This is the third initiation Esta es la tercera of iniciación those that I was telling you about. de esto que estaba hablando recién. First one is opening the Primero heart. es abrir el corazón. The second one is the La mastery of segunda es la relationships. maestría de las relaciones. The third one is enlightenment La itself, tercera es verdadera iluminación, soul infused being. es la fusión But yet del there is alto a ser. fourth initiation Hay even higher than cuarta that. iniciación que es más alta que esta. And then as the ego is Cuando dissolved, el ego se disuelve, so the soul itself is dissolved. el sol también se disuelve, el alto ser también se disuelve. And all that is left Y lo único que queda is a monad es infused una being. mónada fusionada. Person who is in charge Una persona of que está a 50,000 cargo people. de 50.000 personas. And then there is the fifth initiation, Y hay una quinta iniciación where you take full que control of the monad. tomas un manejo total de la mónada. Where you become de la in charge mónada. of the enlightenment of 50,000 Te people. haces cargo de la iluminación de 50.000 personas. If there are any bad people there, Y si hay personas desagradables en ese... your job is to absorb them Y tu trabajo es absorberlos into your monadic being. en tus... en tu ser monádico. That is the monad. Esa es la mónada. ¿Y las personas que están dentro de una mónada se conocen? ¿Qué relación tienen entre sí? ¿Cómo es eso? He said the people are in the monad can be know each other, which connection what They are part of your soul group. son parte de tu grupo de alto ser. ¿Y cómo se los Ritual. reconoce? ¿Se los percibe? Sí, you could perceive. I perceive many people connected with the soul of Sachi. I perceive many people connected with my soul,
I perceive many people with different group, solar group. I see Most of the people here will be part of my monadic group. mucha de la gente acá es parte de su grupo monádico. My job is to help you, Su trabajo attain enlightenment. es ayudarlos a iluminarse. Because as you get enlightened, Porque cuando ustedes se iluminan, so I become more integrated. él se integra más. ¿Y cuántas personas tiene una moneda aproximadamente? 50.000 dijo. 50.000. 50.000. Lo que no me quedó claro es la diferencia entre, no sé si es lo mismo alto ser y logos. No, alto ser es el primer paso. Después viene la mónada y después viene el logo. Something you want to mention about the matrix with this absorption? Maybe Perhaps you could no, tell. no. Which absorption is that? The absorption is doing neo. They could see that they saw the inside matrix. Because of how he absorbed Mr. Smith. It's interesting. Yeah, Devi mentioned about the matrix, which is what we call one of our spiritual thrones. There to enlighten and give information to a lot of people. Dice que es interesante recordar lo que la Matrix da en la tercera Matrix. Although the first matrix was the most La popular, primera Matrix era la más popular. spiritually the third matrix thought, Espiritualmente la tercera contains a lot of information about what contiene I've been mucha telling you. información de esta que estamos dándole ahora. For example, Por Agent ejemplo, Smith el agente Smith represents the ego. representa el ego de Neo. He keeps going, me, 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 Yo, me, yo, me, me. yo, yo, yo. As he changes everybody on this planet Y él va cambiando a cada uno de este into planeta people like himself. en gente como él. Los absorbes. And how does Neo, Y como Neo, the monadic infused being, el ser monádico fundido, manage to get rid of all of those egos on this planet? se maneja para liberarse de todos los egos en este planeta. He channels the energy of the Él Logos, canaliza la energía del Logos, the supercomputer in the sky, la computadora superior en el cielo, which dissolves que all of the disuelve egos beneath todos it. los egos que están debajo. And so, Y the world is entonces cleaned el mundo se limpia of this bad guy called de Agent ese Smith. hombre malo que es el agente Smith. Oráculo by Agent Smith. No, perhaps you could explain it, Debbie. And Debbie said, and the absorption of the oracle by Agent Smith. El Buda decía, Some questions algunas preguntas are not useful, no son útiles, and therefore he would not answer them. y entonces él no las contestaba. I just don't know Y él no sabe the answer to many of these de questions. esas preguntas. I just know from experience Él the way sabe que things seem to por work out. experiencia de las cosas que pueden ir trabajando. Some things I know, Algunas cosas sabe and some things I y don't. otras no las sabe. And some of these questions Y algunas otras are preguntas not useful. no son necesarias. You have to ask for the answer to these questions by yourself. Tendrías que contestarte a vos mismo. The people in the soul group La gente en el alma grupal will have an evolutionary center of gravity. tendrán una evolución con un centro de gravedad, Higher or lower, alto o bajo, depending upon how many enlightened people there are in depende the de group. cuántas personas iluminadas están en el grupo. As soon as one person becomes Cuando enlightened, uno se ilumina del grupo, the group really starts el moving. grupo empieza a moverse. And it's very quick for Y all es those bastante 50,000 rápido people para esas 50.000 personas, to all become enlightened. para que todos se iluminen. However, De cualquier manera, the numbers drop off severely algunas veces los números se caen as they all join together cuando empiezan a integrarse todos in the monad. en la mónada. Remember, Recuerda, as your guru, como que tu guru
gets in contact toma contacto with more and more of his monadic group, con más y más de personas de su grupo monádico, he becomes more powerful. se hace más poderoso. I just added the monadic group in. That's the only extra bit, yeah? But it's the same. So, what they say about Satgurus is that the Satguru turns their disciples into gurus. Exactly. And they're all connected by means of the monadic group. Interesting. Conis dice que hay gurus que se llaman Satgurus y los Satgurus forman gurus. Turn disciples into gurus. But within the monadic group, En el grupo monádico there can be many Satguru gurus for you. puede haber muchos grupos, puede haber muchos Because they're all part of the same gurus monadic group. Sorry. There can be many Satgurus Puede haber muchos Satgurus for you, para ti. depending upon the Depende evolutionary center of gravity of the group. del centro de gravedad del grupo. There can be more or less Puede enlightened haber people más o within the group. menos personas iluminadas en el grupo. And if there are a lot, Si hay muchos, you can have many Sadgurus. puedes tener muchos If there's Satgurus. only one, Si hay uno solo, you can only have one. tienes solo uno. Sachi got many Satgurus. Oh yeah, I got so much help from so many different gurus. Many gurus. So I think I'm in a group with a lot of enlightened people in it. Le digo que Sachi tiene muchos conectados en su grupo monádico que están iluminados. Yo tengo algunos también. ¿Qué dijo después? Después te dijo. No sé, what do you say at the end? About? I don't know. I miss it. Why? Because I was doing the translation about... You were translating what I was saying. No, I talked to Guillermo, to the people. There are many Sadgurus in your group. Many enlightened being in your group. Yeah. And I told them also about. So this is a group. Este es un grupo. Now, Ahora we are going to do the vamos meditation. a ir a meditar. Now this is far better than just Esto es más yabbering on lindo about Satgurus and Gurus. hablar de Sadgurus. This is just intellectual claptrap. Es una cuestión intelectual claro. In a way, De una manera, it doesn't matter what idiocy the no guru talks interesa about. que las idioteces que habla el maestro. They can be talking complete load of Estarían hablando rubbish. cualquier porquería. The important thing about a guru is the energy. I was always one of these respectful students. I was always one of these respectful Dice que era un students. estudiante irrespetuoso. I was tremendously respectful to the people that I met ¿Respeto o up with. irrespetuoso? Respectful. Ah, muy respetuoso, ¿verdad? As a matter of fact, whenever I met them, Cuando lo encontraba, I don't know why, no sabe por qué, but I never asked any no questions, hizo ninguna and I was just pregunta. entirely quiet Y with estaba them. siempre calladito. And they always started talking to Y me. todos empezaban a hablarle. And they used to be telling me all sorts of Y le things. empezaron a decir cosas. And my mind was going, Y su mente I was no respectful, dice que era I didn't have any respetuoso. thoughts in my No tenía mind. ningún pensamiento en su but I was mente. saying, why is he telling me all ¿Por this qué rubbish? dicen todas esas cosas? ¿Por qué me dicen todas esas cosas? And then I found out Y encontró por qué. he just wanted to form a connection to give me energy. Ellos trataban de hacer una conexión para darle energía. You know, philosophy. Filosofía. All of these books Todos about los libros de filosofía, Hinduism de hinduismo, and Tibetan Buddhism, and all of the different religions. grupos de budismo tibetano. They're just a big advertisement Es una publicidad to get you to go and see the para que guru. vayas a verlo al maestro. There was once a student came to Una a vez Zen un master estudiante le vino a ver a un maestro zen. and he said, you know, I've got a library filled with Dice, 6,000 tengo books. una biblioteca llena de como de 6.000 libros. And the guru Y said, el guru le dijo, all useless. no sirve para nada. He said, but they must be useful for Pero tiene something. que haber sido tenido algún uso. Yes, Sí,
They brought you to me. Te trajeron a mí. You know, advertising is very Es useful. una publicidad interesante. It's good stuff. It's completely necessary. Es necesario. Everything spiritual that is produced on this planet Todo lo espiritual que se ha producido en este planeta is simply an es advert simplemente una publicidad which eventually ends up with que you termina contigo going to see somebody that can viendo give you the energy to yendo a rise ver a higher. alguien para que te eleve tu energía. This is all you need. Eso es lo que necesitas. And then you know for Y entonces yourself. sabes por ti mismo. Swami Satchidananda used to say to Swami me, Satchidananda once siempre you grow decía- higher evolutionary, le decía que cuando creces evolucionando you can read alto, any spiritual book puedes leer cualquier libro espiritual and you will know exactly what it y means. sabes inmediatamente lo que significa. Because you have already gone that Porque path. ya has pasado esa enseñanza. As Father B. Griffiths told me, El padre Griffin le dijo, it is all in the está explanation. toda la explicación. Now you read the other day the Heart Sutra, the translation of Leyeron the otra Heart vez Sutra. el Sutra del Corazón. This is the state of all spiritual books. Ese es el estado de todos los libros espirituales. It is a fact Es un hecho that the unenlightened que los no iluminados always defeat the enlightened. siempre le ganan a los iluminados. Now here am I, Aquí estoy, telling you the way to become enlightened, tratando de decirles cómo se iluminen and you're asking me y me preguntan if all of the people in the monadic group si la gente en el grupo monádico, have a similar astrological chart. si tienen una carta astrológica parecida. Do you understand how the blockages within you Si puedes entender que los bloqueos are trying to stop the se process? tratan de parar el proceso. This is just not useful. No es útil. Focus, Trinity. Concentración, Trinidad. Shall we do the Vamos a meditation? hacer la meditación. Now, Ahora, I'm going to describe where we're going. vamos a describir dónde vamos. I'm going to take you on a journey. Vamos a ir a un viaje. We're going to go down into the center of the earth and make Vamos a ir contact. abajo al centro de la Tierra para poner contacto. We're going to circulate the energy. Vamos a circular la energía And then I'm going to take you on a journey. y vamos a ir en un viaje. And the journey is only Y el useful viaje es solo útil, in that it is a ladder es una escalera to take you up to the soul. para llevarte al cielo. Once you've got to the soul, Cuando llegaste a tu alto ser, you can throw the ladder away. tenés que tirar la cartera. You will not need it anymore. No la necesitas más. It is a spiritual truth. Es una verdad espiritual. Once you have been somewhere, Cuando has estado en un lugar, you can always get back to the same siempre place. puedes llegar al mismo lugar. You don't need the ladder to No get there necesitas más la because you escalera, know where it is. porque ya sabes dónde está. So I'm giving you a guided meditation, which is a ladder. Te está dando una meditación guiada, que es But una once escalera, you've got up to the soul, pero cuando llegues allá arriba, al alto ser, you won't need to do this ya journey no ever again. necesitas hacerlo de You can nuevo. just go Lo puedes hacer yendo directo, there. ahí. You might have to travel up the golden Puedes cord. poder subir por el cordón dorado. You might find it useful to go up your A lo Antakarana, mejor sería interesante ir por tu but you can Antakarana, go there very pero quickly. puedes ir ahí rápido. You don't have to bother about No the journey. tienes que preocuparte por el viaje. It's all part of going one step Es higher. solo parte de una guía para ir un paso a paso y más alto. So the journey I'm going to take you on, El viaje donde te voy a llevar, after we've been down to the center of the earth, después de haber ido al centro and de we've la taken the Tierra, energy, the golden energy of our vamos a ir spine, con la luz dorada arriba hacia el centro. we're going to take that golden energy higher. Vamos a llevarlo arriba, alto, por la espina dorsal. We're going to take it through the clouds. Vamos a ir por las nubes. We're going to take it out of the atmosphere of the Vamos a earth. salir afuera de la atmósfera de la And we're going to take it Tierra. up to the level of the Y moon. vamos a ir a nivel de la luna. At the moon, En la luna you find those class of people who like hay angels, dos tipos de personas. Algunas las que les gustan los ángeles, who get enfolded in the arms of que the les angel gusta ser abrazados por un ángel and taken higher at the speed of light, y llevarlos arriba con una velocidad de la luz, out
of this solar system, afuera de este sistema solar, higher and higher alto y to alto, the center of the al universe. centro del universo. Above your head Arriba de tu cabeza is a star hay una estrella which is brighter than 10,000 que es suns. mucho más brillante que 10.000 soles. This is how it's described in the Hindu Upanishads. Eso es como se describe en los Upanishads. Brighter than Más brillante 10,000 que suns. 10.000 soles. And we're going to make this trip Y vamos a hacer este viaje out of the solar system, afuera del sistema solar, out of the galaxy, afuera de la galaxia, past all the millions of pasando galaxies, por los millones de galaxias, to this sun, hasta este sol, which is the largest sun in the whole que es universe, el sol más grande de todo el which exists universo, in the center of the que universe. existe en el centro del universo. And as we go higher, Y cuando vamos alto, we're going to feel the light and the heat of this sun above our percibir heads. la luz y el calor de este sol en nuestra cabeza. And as we feel that, Cuando we're percibimos going to take that esto, energy and circulate it down the front of our body into the center of the earth and get that boost from the center of the earth alrededor de nuestro cuerpo. to send the golden light higher towards the center of the Llevamos universe. la luz dorada alto, alto hasta el centro del universo. As we go higher, Y cuando vamos hacia arriba, we're going to enter into the atmosphere of this sun. vamos a entrar a la atmósfera del sol. And in this atmosphere, Y en esa atmósfera we're getting to a very hot temperature. vamos a percibir una The surface of the sun temperatura is alta. 5,000 degrees centigrade. El calor del sol es 5.000 grados. But this sun is so bright, Pero este sol es tan it's brillante, even hotter than that. es mucho más caliente que eso. And as we go through the atmosphere of the sun, Cuando into the vamos very por center la of the sun, atmósfera del sol, llegamos a la aura del sol. it's just going to get so bright and so Se va a white hacer around más us. caliente todavía y mucho más brillante. It's going to be indescribable. Va a ser indescriptible. Now, I want you to exist in the center of this sun. A él le gustaría que se queden siempre en el centro de este And I want sol. you to send down the golden Y cord, envíen hacia abajo el cordón dorado. vast amounts of energy, Una terrible cantidad de energía into the crown chakra, en el chakra coronario. down the golden cord, down the front of your Abajo body, en el- into the con center el of the cordón earth. hacia el centro de la And tierra. I want you to use that vast amount of energy Y a él le gustaría que usaran esa cantidad tremenda de energía to further find out more blockages para encontrar más bloqueos and transmute them. y transmutarlos. In the center En of the el central centro spiritual sun del centro espiritual del sol is a blue door. hay una luz, una puerta dorada. As you open the blue Una puerta door, azul, perdón. Y cuando abren la puerta, you enter into a blue tube. entran en un tubo azul. And you go higher and higher through this blue Y tube, van arriba y arriba por ese tubo azul, many thousands of light years. muchas vidas, muchas experiencias de vida. And you eventually, what did you say, Debbie? I say light, what do you say? Años. Light Años. year. Sí, años, experiencias de vida. No, experiencias. Años de vida. Ah, años luz. Años luz is the speed. Yes. Ah, It's a mucha, distance. una distancia de años luz, perdón. As you reach the top of this blue tube, Cuando llegan al tope de esa tubo azul, you enter into a blue sun. entran a un sol azul. This is the monad. Esa es la mónada. It is at a very much higher frequency than Es the una central frecuencia spiritual más sun. alta que el centro espiritual del sol. And from Y desde the monad, la mónada you will send down vast amounts of vas energy a to your crown enviar una chakra. gran cantidad de energía a tu chakra coronario. You'll circulate it down into the center of the earth. Y vas a circularla hacia abajo, hacia el centro de la And you will tierra. use this energy to further find blockages and transmute them. Vas a tratar de encontrar más bloqueos para transmutarlos. You can even take the blockages up into the center of the monad, Inclusive puedes tomar los bloqueos al centro de la mónada. and in the sacred flame in the Y center of the en monad, el
llama en el centro de la mónada, you can blow this flame into the blockage soplar esa llama en el bloqueo, by using a blowtorch, usando una antorcha de luz, a very hot plasma, un plasma fuerte, to gradually wear away para even quemar the most dense and terrible el más blockages. pesado y denso bloqueo. If you want to take a blockage higher, Si quieres tomar el bloqueo más alto, trap it in a crucible. ponlo en un crisol, 2 hemispheres, 2 hemisferios which you trap around que encierran blockage. el bloqueo so it cannot escape. para que no se escape, And you can take it right up into the y monad, lo llevas and you can arriba destroy hacia even la the deepest mónada, blockage. y ahí puede destruir un bloqueo más profundo. As you go into the center of the monad, Cuando vas al centro de la mónada, you will find a black door. encontrarás una puerta negra. As you open the black door, Cuando abres la puerta negra, you enter into a black universe entras en un universo negro, with one white star. con una sola estrella blanca, Very brilliant, muy brillante, high above your head. alta arriba de tu cabeza. This white star Esa estrella blanca will send down a ray of light, te va a enviar un rayo de luz, and you will ascend that ray of light into the center y of this vas a star. subir por ese rayo de luz hacia el centro. This star is called the Logos, Esa estrella se llama Logos, and in the center of the Logos, y en el centro del Logos you will find the hottest flame on this planet. vas a encontrar la llama más fuerte posible en este planeta. Even so, Aún así, there are some blockages hay bloqueos which are not possible to destroy No se even pueden by the flame in the Logos. destruir por esta llama en el Logos. For this, you will have to go one step higher, Tienes que ir un paso más arriba. and you need to go to a higher sun. Tienes que ir a un sol más fuerte, más Are you más serious? alto. Sirio. But other people can choose which sun they go to. It depends upon your Pueden path. elegir qué sol quieren ir. And in that center of that Y sun, en ese Sirius, centro de ese sol sirio is a flame hay una llama which can destroy que puede even the destruir deepest blockage. bloqueos profundos. People of the sixth initiation La gente de la sexta iniciación manage to go higher than the Logos, pueden ir más alto que el Logos, to have a perfect communication para tener una perfecta with the suns comunicación higher than the Logos. entre el sol más alto que el Logos. All we're trying to do Nosotros lo que tratamos de is to hacer get a little bit of communication, es hacer un poco de and we can comunicación use that energy y podemos usar esa to make energía that communication even better. para hacer esa comunicación más As you go profunda. higher, Cuando más alto, many of you muchos de ustedes will find blockages van a encontrar bloqueos between these various entre chakras. esos chakras. These blockages must be transmuted. Esos bloqueos tienen que ser transmutados. As you go higher, Cuando más there's alto, possibility of seeing your past lifetimes, puedes ver tus vidas pasadas, ascended masters, maestros ascendidos advice. y consejos. Some of these ascended masters Algunos de estos maestros ascendidos might be blockages. pueden ser bloqueos. Do not take advice so easily. No tomes los consejos fácilmente. Take them into the center of the monad of the Logos. Llévalos al centro de la mónada o al Logos. Put them in the center of the flame. Ponlos en el centro de la llama. Use the blowtorch on them. Usa la antorcha de luz. And if they are entirely Y untouched, si son inmovibles, si no los tocas, trust them. confía en ellos. Test them. Pruébalos. When we finally got as high as the Logos, Cuando finalmente llegamos más alto que el Logos, we are going to rebuild our vamos Antakarana. a reconstruir nuestro Antakarana. We're going to have a look at the top of our heads Vamos a mirar arriba de la cabeza nuestra and see this building that you have y built over veremos many lifetimes qué construcción tienes de tantas vidas that comes from the center of the earth que viene del centro de la and is tierra built up, y ha sido construido and it will be in a form of destruction. y será en forma de destrucción. Estará en forma de destrucción. All you need to do Lo que tienes que hacer is to rebuild it. es reconstruirlo. You might decide
tienes que decidir that it's too far gone que está muy destruido and a new building is y a lo needed. mejor puedes construir uno nuevo. Or you might like your A old lo mejor te building gusta el que es viejo y lo and reconstruyes decide to renovate it. y lo renuevas. Build your tower Construye tu torre right up into the center of the bien Logos, alto en el centro del Logos right up into the center of y Sirius. más arriba todavía. And make certain that it is built Y out of the trata finest de materials asegurarte de que esté construido en los materiales más finos with no breaks. que no tengan cortes. Ladrillos. ¿Mm? No bricks. No bricks. Ladrillos. Que no tengan cortes. Break porque puede Breaks, ser not que- bricks. Breaks. There are no que cuts. no tenga cortes, que It's esté continuous completo. all the way up. Okay, right. Sí, que Breaks. esté completo. Yeah. Okay. Shall we have a rest for 5 minutes, Debbie? Sí, And we'll do some Hacemos un chanting corte and we'll por do that. 5 minutos. Yeah? Carry on. Oh, wait. There you go. I'm one of them. Thank you. When I went to my guru, Cuando fue a verlo a su gurú, I heard his talk, escuchó su conversación and it was very, very interesting. y era muy muy interesante So I went up to him and I said y to him fue a decirle a él that all this teaching of yours is so brilliant that Yes. I want to pass this on to my students. todas estas enseñanzas que usted hace son tan brillantes que quiero pasárselas a mis estudiantes. I said to him that I want to help you spread your word. Quiero ayudarte a difundir tus palabras. Yeah. And he said, he just Y él- smiled at Y me él sonrió y le dijo, and he said, work on yourself first. primero trabaja en ti misma. I said, no, Guruji. No, Guruji. I don't think you understand. I'm going to put my time and effort and I want to go and teach people about this. Dice, yo quiero poner mi tiempo y mi esfuerzo para enseñar acerca de esto que usted enseña. And he just looked at me Y again, él lo miró a smiled, él y sonrió. and he said, work on yourself first. Primero trabaja en ti misma. So I went back home and I was like, Entonces, in my car, y estaba manejando en su auto, volviendo a su casa. and I thought to myself, I don't think he understood. I'm here trying to help him. Entiendo, si él, no entiendo que él entendió lo que yo le quise decir. Yo quiero acá ayudarle a él. And suddenly something just went woof on my Y una face. cosa se le vino enfrente de su cara. And I thought, who am I ¿Quién to go soy? and teach other Para people? enseñarle a otras personas. Who am I? I mean, how could I see myself above everybody else? ¿Cómo puedo percibirme arriba de todos los otros? And I have so much things that I need to work on myself. Tengo tantas cosas que aprender de mí misma And here I am thinking I'm going to make everybody else better people. y estoy pensando acá que puedo hacer a la gente mejor. And that was my first step on my spiritual Ese fue path. su primer paso en el camino espiritual. So what I understood that spiritual Lo que masters are so entendió important Es que los maestros espirituales son tan importantes that one thing that they could say, so few que words, una sola cosita que pueden decir cortita has transformed my life. transformó su vida. Yeah. And later on, when I said that to Y my después, guru, cuando le dijo al gurú de ella lo que pasó, he said, once you work on yourself, Cuando you won't have trabajas- to look for anybody else. cuando trabajes en ti misma no vas a tener que mirar por nadie más. The right people will come to you, La gente correcta va a venir a ti and what you wish to do, you'll be able to lo que do deseas hacer vas a poder hacerlo. without any effort. It Sin ningún, will just happen. sin ningún esfuerzo. So, yeah, so those few words were so Y esas profound and important. palabras cortas fueron tan profundas. Yeah. So I just thought I'll just share that with you. Dice que quería compartirlo con It's quite ustedes interesting. porque es muy interesante. Mm. Thank you. Thank you. Living in the way I live, I just realized what a big ego I had. I still have. Se dio cuenta que ego grande tenía. Well, ¿Quién no? Who knows? even Who doesn't though, have? honey, Digo, aún con honey,
was not evolved enough que no era suficientemente evolucionada to perform any useful function for her guru para hacer ninguna función útil para su gurú. at that time. En ese momento, Swami Satchidananda, Swami he said, Satchidananda le dijo there are many people a mucha gente wanting to put out the fires on this que planet, quieren apagar los fuegos en este planeta, but instead of carrying buckets of cool pero water, en vez de acarrear botellas de agua para they are enfriarlo, carrying buckets of petrol. llevan botellas de petróleo. But Pero the only way to get rid of that la petrol within única yourself, manera de poder liberarte del petróleo, black gold, del negro, del oro negro, Texas tea, Texas Tea es una marca, is to have the desire es tener el deseo to get rid of that petroleum de within liberarte yourself. de tu petróleo por ti mismo. Just by having that wish, Teniendo este deseo, is the first step on es el primer spirituality. paso de la espiritualidad. Don't worry, No te preocupes, it will all happen at the correct todo va a time. pasar en el tiempo correcto. To people Para gente who have such a wish, que tienen esos deseos. John. I'll say that again. We're going to find those people with Vamos a blockages above encontrar- their heads. A ver si tenemos algunos bloqueos arriba de la cabeza. It's very normal Es muy normal to find these encontrar blockages. estos bloqueos And if you do find y them, si encuentras algunos, it's absolutely essential to es get muy rid of them. esencial liberarse de ellos. You can find them between the Puedes crown chakra and the encontrarlos a center of the ellos universe. Entre el coronario y el centro del universo, You can find them from the center of the entre el universe centro right del up into the universo monad. y entre la mónada, You can find them from the monad up entre la to the mónada logos. y el logos. And you can find them on the way to Y Sirius as también lo well. puedes encontrar They en el exist camino everywhere. más allá del logos. And you need to remove them Tienes que removerlo by any means possible. de cualquier manera. And we'll be going more into that in Y vamos further a ir initiations. luego en las iniciaciones In the posteriores, meantime, en el medio tiempo, working with blockages trabajando con bloqueos, is very good es experience. una experiencia muy buena. Yeah? Just to even know that they exist Aún sabiendo que existen, gives rise to the te question, da razón para la pregunta, how do we get rid of them? ¿cómo nos libramos de ellos? And once you've got that question, Y cuando tienes esa pregunta, you will find the answer. vas a encontrar la respuesta. Because you must. Porque tienes que hacerlo. Porque debes. Yeah, you've got to get rid of them. Porque te tienes que liberar. They've got to go. Se tienen que ir. Yeah, these blockages, Esos bloqueos these are the sorts of things that turn up in Son every astrological chart. ¿no? These kinds of blockages are the Ese- kinds of ese things that tipo turn up de in every bloqueos astrological chart. aparecen en todas las cartas astrológicas. As you remove the blockages, Cuando remuevas los bloqueos, so the charts become more integrated. la carta astrológica se integra más. You know the difference between an integrated chart Eh, and a one which is ¿Sabes la all over the diferencia place? entre una carta integrada y una carta desintegrada? No, Maybe the Indian words, because you read through Eastern Mhm. words and Eastern philosophy, that astrology. dice que no conoce una manera de una integración de las cartas astrológicas. An integrated chart is one which has good angles between Una all of the planets Carta integrada es la que tiene buenos ángulos, and less of the bad menos angles. de malos ángulos. Even though you need to have those bad angles to provide some sort of Aún así tenés que tener un poco de fire ángulos in the para chart. poder provocar un poco de fuego en la carta astrológica. it's that supplies the evolution. Es la que produce evolución.
you will find that a person with a lot of integration que una persona con mucha integración will have a better chance of moving on puede to tener the más spiritual path, posibilidades de encontrar the la possibility iluminación, of doing more, de hacer the más, ability, the la talent habilidad, to el do more. talento de hacer más. Yeah, am I right? True, yeah. It's true. Yeah. That's the way it It's is. got to have a push from the chart, some sort of, if some angles are, stressful angles, they got to give you some push, isn't it? Exactly. You've got to have that. It supplies the necessary evolution. That's right. Yeah? The only problem is it going to be evolution or is it going to be evolution? Él acuerda con Sachi de que es necesario tener una especie de, un poquito como de sal, ¿no? O de salero en la carta natal, porque si uno tiene todo muy perfecto no puede evolucionar. Y como tener inconvenientes son como pruebas que uno tiene en la carta natal para que te ayuden a evolucionar. Y ¿qué otra cosita dijo? I said the only problem is El único problema es it going to provide evolution va a provocar evolución or evolution? Is the opposite of live. Evolución o diablo son. All the bad guys reverse everything. No puedo hacer el mismo juego de palabras.